Di hutan begini banyak mainan, teman-teman. Wah, di atas daun pisang, teman-teman. Ada mobil box, teman-teman. Wah. Hai teman-teman Omar. Kali ini kita masih mencari mainan di hutan, teman-teman. Katanya banyak mainan, teman-teman. Kita cari ya, teman-teman. Di mana ya, teman-teman? Mainan apa ya, teman-teman? Yuk kita cari. Mainan apa ya? Oh, ini teman-teman. Ada mainan. Wow, ekskavator. Wow, teman-teman. Lagi teman-teman. Kita cari, teman-teman. Wow, ada mainan alami, teman-teman. Wah, ini lagi, teman-teman. Ada dua, teman-teman. Wow, dump truck, teman-teman. Baru mobil keren, teman-teman. Truk. Lagi, teman-teman. Banyak ini, teman-teman. Wah, di atas daun, teman-teman. Ada bulldozer, teman-teman. Bulldozer warna merah, teman-teman. Kita cari lagi, teman-teman. Seru nih, teman-teman. Banyak mainan, teman-teman. Di hutan begini banyak mainan, teman-teman. Wah, di atas daun pisang, teman-teman. Ada mobil box, teman-teman. Wah. Lagi, teman-teman. Wah, ini lagi, teman-teman. Ada lagi, teman-teman, mobil keren, teman-teman. Banyak, teman-teman. Wah, ada lagi mobil box, teman-teman. Wah, ini mobil box, teman-teman. Ini, teman-teman, mobil truk kecil, teman-teman. Waduh. Lagi, teman-teman. Kita cari, teman-teman. Wah, ini, teman-teman. Ada mobil bulldozer kecil, teman-teman. Ih. Dapat lagi, teman-teman. Banyak, teman-teman. Mana lagi ya? Di mana lagi ya, teman-teman? Ada pisang, teman-teman. Mana ya? Wah, ini ada mobil merah, teman-teman. Wah, mobil merah, teman-teman. Wah, ini ada, teman-teman. Wah, mobil penggiling ini, teman-teman. Teman-teman. Wah, ini, teman-teman. Waduh, keren, teman-teman. Ada mobil box nyangkut di pohon keladi, teman-teman. Teman-teman. Ini lagi, teman-teman. Teman-teman. Wow. Truk lah ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Kita cari, teman-teman, untuk Omar bermain, teman-teman. Nah, wah, ini, teman-teman. Di pohon pisang ada truk, teman-teman. Waduh, cantik truknya, teman-teman. Wah, banyak, teman-teman. Banyak, teman-teman. Oh, cukup ya, teman-teman. Coba kita hitung ya, teman-teman. Coba kita hitung ya, teman-teman. Wah, banyak, teman-teman. Ayo kita hitung, teman-teman. 1, ini truk, teman-teman. 2, mobil cangkol, teman-teman. Ekskavator. Ini 3, truk, teman-teman. 4, bulldozer, teman-teman. 5, mobil penggiling, teman-teman. 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 teman-teman. Wah, alhamdulillah teman-teman, banyak teman-teman di hutan begini teman-teman. Wah, mainan untuk Omar teman-teman. Kapan-kapan kita cari lagi ya teman-teman. Terima kasih ya teman-teman.